कौन तो एबे आमे बाहरलुनी तो चलतु देखिया मो पापा संगे आमे जीवु तो देखंतु कौन कौन ये मस्ती मजा करू तो निश्चय देखू। हाय स्माइल कर चैनल जो फ्रेंड आज आम जाइलु माउसीमा मंदिर एत जोर वर्षा है तो आम टे से बेस वीडियो कर पारे किछिटा वीडियो कली प्रबल लोक होते झील भी जाइला ना तो ताकू भी देखा पड़ा तो मु विशेष किसी वीडियो कर पारे एवं आम घर को आसिकी जस्ट चेंज करें बसलु एत वर्षा देह भी भल लगुनि ना कौन कर तो आज आमर कौन देखे कौन अलता लगल देखी तुम नेकलेसटा पोहेटा धर खाऊजी पोहे केमती लगुच पोहे मस्त उड़ो चल 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 देखिए वर्षा
ହୋଇଛି ପରେ ଡାଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ତ ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲି ଭିଜି ପାରୁନି, ମୁଁ ଭିଜିଲା ମାନେ ସେ ବି ଭିଜିବ। ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବି, ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।